ମନରେ ଏମିତି ନ ଆସୁ କି ସେମାନେ ଗୋଟେ ଗରିବ ଅସହାୟ ଲୋକକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଗକୁ ଆସିବେନି। ଏମାନେ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଆସି ଯାଇଥିବ, କାରଣ ଏ ଲୁହ ଅଭିନୟର ଲୁହ ନୁହଁ, ଏ ଲୁହ ହେଉଛି ଗୋଟେ ସଚୋଟ ମଣିଷ ପଣିଆର ଲୁହ। अरे हाँ भाई हाँ। ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ବି ଏଇ ଘଟଣା ପରଠୁ ଭାବିବେ କି ସେମାନେ ବି ୟା ସହିତ ରାତି ଗୋଟିରେ ଟଡ କିଛି କରୁନା। ଭାଇମାନେ ମୁଁ କହୁଛି ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିଲା ପରେ ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ କ'ଣ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ଯଦି ଗୋଟେ ଗରିବ ଲୋକକୁ ଗୋଟେ ଲୋକ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଯିବ 10 ଥର ଭାବିବ, କାହିଁକି ନା ଏ ଦୁନିଆ ହେଉଛି ସ୍ୱାର୍ଥପର। ଆଜି ଆମେ ସେହି ମହିଳା ଉପରେ କଥା ହେବା ଯାହାର ନାଁ ଆଜି ଓଡ଼ିଶାରେ ଘରେ ଘରେ ପରିଚିତ। ଯେଉଁ ଲୋକ ତାକୁ ନେଇ ପୁରା ଅଳିଆ ଗଦାରୁ ନେଇ ରାଜ ସିଂହାସନରେ ବସେଇଲା, ଯେଉଁ ଲୋକ ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାରେ ଭିକ ମାଗୁଥିଲା ତାକୁ ନେଇକରି ବଡ଼ ସିଙ୍ଗରରେ ପରିଣତ କଲା, ଯେଉଁ ଲୋକର ଘରରେ ଚିରା ପାଲରେ ଘରୁ ପାଣି ଗଳୁଥିଲା ତାକୁ ନେଇ ଆଜି ରାଜପ୍ରସାଦରେ ବସେଇଲା। ଆଜି ସେଇ ଲୋକ ଉପରେ କଥା ହେବା। କଥାରେ ଅଛି ସବୁ କରିବ ଭାଇମାନେ, ଜୀବନରେ କେବେ ମଣିଷ ଗଛ ଲଗାଇବନି। ଆସନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା। तो चलिए शुरू करते हैं। हृदय जाने जाने ଯାହାକୁ ଭଲ ପାଏ। ଭାଇମାନେ ଏ ରାହୁଲ ଭାଇ ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରତିନିଧି ଟିଭିର ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକ। ସିଏ କ'ଣ କଲେ ନା ଏ ଭଉଣୀର ଦୁଃଖ ସହି ନପାରି ଆଙ୍କର କଣ୍ଠଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟା ଭାଇରାଲ କଲେ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବି ସେ ଗୀତ ବୋଲୁଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ସାରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ସାବାସ ଦେଲେ। କିନ୍ତୁ କଥାର ଅଛି ଭାଇ, ଭଗବାନ ଯାହାକୁ ଯେତିକି ରଖିବାର କଥା ରଖିଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା କଥାର ଅଛି ଜାଣି ଘୋଡ଼ାର ସିଂହ ନାହିଁ। मजा आया। बेईमानी जो तो राहुल भाई मो सांगे बेईमानी करिसेंती, तो सी पैसा लुभर बेईमानी करिसेंती मो जणा पडुची। नारीलो तोर कोटी खोराकू दंडवत तेते मानिबाक पड़िबो। आउ राहुल तो सहित बेईमानी करनी आ कोन? तू मंदिर सामने भिक मागुथुलु, सेटा तोर ठीक थिला। तू लोकंकर गोड़ हाथ धरुथुलु, तोर सेटा ठीक थिला। तू डस्टबिन रु खाइबा गोटे खाउथुलु, तोर सेटा ठीक थिला। तू बुली बुली भिक मागुथुलु, तोर सेटा ठीक थिला। किंतु तेते आज से नै गोटे बड़ सिंगर परिणत करबा, तार गोटे बेईमान थिला, तार सेटा भूल थिला, तार सेटा धोखाबाज थिला। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? जा सुविधा रे यूज कर जन, तापर रूम गुटे बुझा कथा कइले सेटा भी केही किछि ये करूना। भाई माने देखुचंती तो मनुष्यर गर्व अहंकार केते बढ़ी जाए। देखंतु भाई माने दिने चिरा पार्लर रे गटुतला दिन, ताकू प्रतिनिधि मीडिया आज एते बाटरे पहुंचैला, किंतु एबे मैडम कोन कहउचंती ए मतलब रूम गोटे बुझी देला होंतानी, एते गर्व तमर। माने देखंतु भाई माने गोटे रूम बुझीबाटा गोटे बड़ कथा नुह, गोटे लोकर आचरण देखि परिबे एटा केते अहंकारी, केते मनरे गर्व। ए लोक बेसी दिन तिष्टि पारिबो। मु आपण मानु ग्यारेंटी दउची, लोक अल्प दिन रे जेतिकी हाइलाइट हेची सेतिकी दिन रे पूरा तळी तळांत होई जिवो। देखुचंती भाई माने सस्मितार व्यवहार को, मनुष्यर जेतले गर्व अहंकार सब किछि बढ़ी जाए, से मनुष्य चिन्हि पारेनी केमिति काहाकू व्यवहार करे जाए, तार पर पूर्ववर्ती परिस्थिति कौन थिला से जानी पारेनी, से तार भाभी पारेनी मु को स्तर रु आसीची। किंतु मन रख अहंकार चिरस्थायी नुहे। आज जहाँ को नहीं तुम गर्व करुच से जिनस काली भी नथिबो। जदि समाधान करिवे कथा हेबे ताले मु गीत गाय हम राजी अछि, न समाधान करिवे कि जिने ताले मो बाटर मु फेरि जिवे, गीत भीतर किछि गाइबे। तू पळा, तते के मना करूची? तू जा से मंदिर सामने थाली धरी भिक मागू। तू सिंगर हवा पे योग्यता नु। तू जो कुंभीर कांदाणा कांदुचु बहुरूपी एंडो टाइप रो, प्रति कथार कथा बदलौच। मत रात नहीं ये करदे, मत नहीं से नहीं गले, मत रात 12टार गीत गाइले, मत घर देले, मत द्वार देले। तू जो बहुरूपी एंडो टाइप कथा करुचु, से तोर सिंगर हबार योग्यता ना। तू जे से मंदिर सामना जा, लिंगराजा मंदिर सामने सेठी थाली गणे धरी भिक मागिबू, लोक ते भिक देबे, सेतिर जो 2 पैसा मिलिबो तू तोर खुशी रे चलिबो। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है।